Hello friends, good morning. Our morning news update to सबकी welcome करी आसे. US President Donald Trump रा चुआ काले Strait of Hormuz तो होली इतु लगा रास्ता तो होली completely खोली दिशे और कौन दो country बरा इतु Strait of Hormuz तादी बरा petrol और natural gas इतु कान लोबोली थाकी आसे इतु कान तो होली को problem ने थाकी काना लोबोली पारे बो कोई काना ताये बरा इतु online दिया पिछड़े इतिया बे continue US Canberra itu Strait of Hormuz itu jagatu hoile takan navy aru military Canberra itu rukhaboli haro control koribole koshish kori ase koi kana ami kan honiboli pare ase to idia hitu laga opere Iran laga parliament speaker Muhammad Baqir Khalifa taibra kwado hoile chuti America Canberra itu Strait of Hormuz to hole takan laga under de rakhi bole henika bhavana kori kana itia be control kori ase kosholi do Iran Canberra itia kholi kana thaka do hole completely ban kori dibo rukhai dibo koi kana eto tai x tadi kotha kwadam de likhi kana sob manu ke share kora laga eto be apuni kange short update share kori ase Aro US laga President Donald Trump bra kwado hoile itia Iran kan ki takan ito enrich uranium use kuri kana bomb nuclear weapon ki punai ase itu tu hoile America ki handover kori bole takan bra monjor hoise koi kana chua kali Friday din de Donald Trump bra claim korise hoile be itia amikan chani boli para do hoile Idia foreign minister bra kwado hoile takan itu laga opere eko kota kwanai America ge US kan ge heno kori bole itu enrich uranium takan kondo itu use kori kana nuclear weapons aro bomb khan hoile be ki base bonai ase itu do hoile kon gibe dibole aro kon laga country dibe heno kori bole takan bra itu kotha kwane aru itu laga operi do takan bra kidiabe compromise nokoribo koi kana itu takan kotha kwa laga takan bra itu ulai dia laga itu bi apuni kangi share kori ase aru itu main idia war kori thaka do holi itu laga operi itu control koribo namiti itu enrich uranium itu bomb nuclear bomb tango pona laga itu chemical ekta ase yati amikan photo di tika itu laga opere America Canberra control kori bole mon thaka bra itia war do chuli ase holibi Iran Canberra kwa do hole ki dia be itu do hole manuke loboli nitibo aru itu laga opere do takan bra ki dia be compromise no koribo koi kana clarify kori dia laga itu be apuni kange short update share kori ase aru olop tin aki di bra Israel aru Lebanon itu tuida machore ceasefire agreement rakhibu nimide US Washington di chaigana takan kotha koise aro finally tuida country machore be understand gorigana 10 days nimide takan ceasefire agreement sign kora laga itu amikan dikhiboli pare ase aro yate itu laga meeting de Israel laga prime minister aro top leaders kan takise aro Lebanon laga bi itu top leaders kan tadi chai kana takam ekjon ge understand kori kana 10 days nimide war do rukhi thakibo nimide ceasefire agreement sign kora laga itu bi apuni kan ge short pra share kori ase aro itu agreement sign kora pichide defense secretary pra kwado hoile chudi Iran kan bra itu ceasefire agreement 10 days nimide sign kora de feel korise koise goli do USA Canberra do hoile itu laga opere action lobole ase koi gana etu be warn kori gana taijon laga machode phal bra ido sign kora laga itu be apuni kange share kori ase so friends aj morning laga news pi mandage thakibo jodi konuba ami laga channel de notun take shigoli do no pari gana subscribe kori dibi koi gana request kori ase